Hello unicorns! Hello everyone! Welcome to my channel! In today's video, round 2 sa pagbunot sa aking tot. If you're interested, just keep on watching! This time, I'm already kong cotton. Kabira. Dili ko, oy. Duk-duk ka sa ulo. Kit kaayo. Sikat-kat na lang, Vira. I already washed my hands and sanitized. Smile. Agay! Ay, giibot ba? 1, 2. It's a prank. Di na lang natipton. Ano man? Sige, kitang to. Show them. Smile. Smile ba? Ay, di ba sa dili ba maimot ba sa kuan kanang mangusog? Ay, pahangat ba? Karang di kayo makuan. Hangad. Sige. Okay. 1, 2. Ay, pangusog. Breathe. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Nadili ko. Ay, naputol gapon. Smile, kay pakita ni mo sa ilang. Smile dako. Sikat-kat ibot. Ali lang. Hala ka, crotch. Ano man si Kat-Kat? Di man sa mag... Dili! Dili man siya kusgan. Na, dito, show your face to them. Show your face to them. Dili ko. Mama! Okay, that's dirty. I'm sorry, ate. Tambalan na to na tambalan. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and share. Sorry guys, I cried because nanasugatan ko ni Mama sa akin kamay. Everything is good now. Naayun na. Bye! Smile ako.